मिथ ये है कि इस्लाम मखाचिफ जैसे कि सिर्फ एक रिसलर है। इस्लाम मखाचिफ सिर्फ रिसलर नहीं है। इस्लाम मखाचिफ इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फाइटर्स इन दिस बिजनेस राइट नाउ। इन गेरी को कंप्लीटली काउंट आउट नहीं कर सकते, स्पेशली जो अभी 2026 में हो रहा है। जिस तरह इलिया टुपुरिया को शिकस्त हुई, जिस तरह हमजत चिमायो को शिकस्त हुई। दोस्तों, यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट ने यूएफसी 330 के लिए इस्लाम मखाचिव वर्सेस इन गेरी की फाइट अनाउंस कर दी है। अब जरा बात करते हैं कि इस्लाम मखाचिव वर्सेस इन गेरी फाइट में किसके चांसेस ज्यादा हैं। देखिए, इस फाइट में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आया इन गेरी इस्लाम मखाचिव की रेसलिंग को इस हद तक रोक सकता है कि बाद में ये एक स्ट्राइकिंग बैटल बने। क्योंकि अगर हम देखें तो इस्लाम मखाचिव प्रिडोमिनेंटली एक रेसलर है और जो इन गेरी हैं ही इज अ स्ट्राइकर। बड़े वो उसका स्टाइल भी मैं आपको बताता हूँ। वो डिस्टेंस से जैब और डिस्टेंस मैनेजमेंट और इस तरह से वो मूवमेंट की बुनियाद पे मोस्टली उसकी फाइट्स होती है। ही डजंट ऑलवेज गो फॉर द नॉकआउट। अब ये फाइट दो तरह हो सकती है। अगर इन गेरी इस्लाम मखाचिव की रेसलिंग को रोकता है तो क्या होता है, और अगर इन गेरी इस्लाम मखाचिव की रेसलिंग को रोकने में नाकाम होता है, जिसको रोकने में अभी तक तकरीबन तमाम फाइटर्स नाकाम हुए हैं। इस्लाम मखाचिव की रेसलिंग का जो पजल है, जो हबीब से शुरू हुआ था दागिस्तान रीजन से, और इस रीजन से जो ये रेसलर्स आ रहे हैं जो बचपन से रेसल करते आ रहे हैं, और उनकी रेसलिंग जो है उसका अमेरिकन रेसलिंग के पास कोई जवाब नहीं है। अमेरिका में जितनी भी आप उठा लें, अमेरिका के टॉप क्लास रेसलर्स जो हैं उन हबीब ने सारों को आउट रेसल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक मिथ है। एक मिथ क्या है इस हवाले से? मिथ ये है कि इस्लाम मखाचिफ जैसे कि सिर्फ एक रेसलर है। इस्लाम मखाचिफ सिर्फ रेसलर नहीं है। इस्लाम मखाचिफ इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फाइटर्स इन दिस बिजनेस राइट नाउ। इस्लाम मखाचिफ की स्ट्राइकिंग इंतहाई अंडररेटेड है। हर किसी को लगता है, इवन इस बिजनेस में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को लगता था कि डस्टिन पोरिये इस्लाम मखाचिव को आउट स्ट्राइक कर लेगा। उसने नहीं किया। एलेक्स वोल्कानस्की वाज ऑन अ 22 फाइट विन स्ट्रीक, लेकिन जब एलेक्स वोल्कानस्की के साथ पहली फाइट होती है, उस पहली फाइट में भी अगर आप देखें तो ज्यादातर फाइट ऑन द फीट हुई थी। इस्लाम ने, ठीक है, उसमें ग्राउंड कंट्रोल टाइम भी था, लेकिन जो स्ट्राइकिंग हुई थी, स्ट्राइकिंग में वॉल्यूम भी और सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स भी इस्लाम के ज्यादा थे। तो उसने एलेक्स वोल्कानस्की को आउट स्ट्राइक किया, डस्टिन पोरिये को आउट स्ट्राइक किया। अब रेसलिंग की अगर हम बात तो हो ये रहा है बेसिकली कि इस्लाम की स्ट्राइकिंग को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। तो अगर इन दैट केस अगर ये एक स्ट्राइकिंग बैटल होता है तो मैं किसको फेवर करूंगा या ऑड्स किसको फेवर करेंगे? स्लाइटली थोड़ा सा उस सूरत में इन गेरी को एज जाएगा स्ट्राइकिंग में, बट इस्लाम की अंडररेटेड है स्ट्राइकिंग। दूसरा, इस्लाम की स्ट्राइकिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने भी ये टॉप क्वालिटी रेसलर्स हैं, इनका रेसलिंग का थ्रेट इतना होता है कि उस रेसलिंग की थ्रेट की वजह से उनकी स्ट्राइकिंग बेहतर हो जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कॉनर मैग्रेगर और खबीब नर्मागोमेडोव की जब फाइट होती है तो उसमें आपको खबीब का वो राइट याद होगा। वो राइट हुक, राइट स्ट्रेट था, बल्कि वो तीसरे राउंड के स्टार्ट में था, जिससे कॉनर मैग्रेगर नॉक डाउन हुआ और पीछे की तरफ जाके गिरा। पॉइंट मेरा ये है कि कॉनर मैग्रेगर की स्ट्राइकिंग को देखें और खबीब को देखें, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि एक स्ट्राइकर, एक रेसलर की जो टेक डाउन का थ्रेट होता है, उस थ्रेट की वजह से उसकी स्ट्राइकिंग उस रेसलर की ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। तो इस्लाम का इस फाइट में जो टेक डाउन का थ्रेट रहेगा, उसकी वजह से ये पॉसिबल है कि इन गेरी अगेन इस्लाम मखाचिफ की जो स्ट्राइकिंग है उसको अंडर एस्टिमेट करे। और अंडर रेट भी इसलिए किया जाता है इस्लाम की स्ट्राइकिंग को कि उसकी ग्रैपलिंग जो है उसके मुकाबले में बहुत अच्छी है। अब कीज टू विक्ट्री क्या हो सकते हैं? अब दोस्तों, इस्लाम के लिए पाथ टू विक्ट्री बड़ा सिंपल है कि डिस्टेंस को क्लोज करे, इस फाइट को एक मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट बनाए, सिर्फ स्ट्राइकिंग फाइट ना हो। इस्लाम कोशिश करे कि अपनी टेक डाउन और स्ट्राइकिंग को मिक्स करे, इसी तरह उसका जो स्ट्राइकिंग का भी
تھریٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا. جو ریسلنگ ہوگی اس سے ڈیفینیٹلی این گیری جو ہے اس کا اسٹیمنا متاثر ہوگا, کیونکہ ریسلنگ سے ویسی بھی انرجی زیادہ ضائع ہوتی ہے, اسپیشلی فار دوز ہو آر ناٹ ریسلرز, چین ریسلرز لائک اسلام اینڈ ادر ریسلرز ان UFC. دوسرا, اسلام کو سب سے امپورٹنٹ جو چیز کرنی ہے, اس نے این گیری کو ورک کرنا ہے پوری فائٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو کوشش کرنی ہے کہ وہ چیز نہ کرے این گیری کو رنگ میں, بیکاز دیٹس ایگزیکٹلی ہاؤ این گیری فائٹس, یہ اس کی اسٹریٹجی بھی ہے. تو اسلام کو ڈسٹینس کلوز کرنا ہے, اسلام کو ٹیک ڈاؤن تو پہلے کوشش کرنی ہے کہ سٹارٹ کے جو 2 راؤنڈز ہیں ان 2 راؤنڈز میں اسلام نے کوشش کرنی ہے کہ ریسلنگ کرے. جو این گیری کی پاتھ ٹو وکٹری ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. این گیری کو ڈسٹینس مینجمنٹ کرنی ہے, ڈسٹینس کنٹرول کرنا ہے, اپنے جیب سے ریچ اس کی لانگ ہے, لمبے لمبے اس کے ہاتھ ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہی کرنا ہے کہ اسلام اس کو رنگ میں چیز کرے اور ٹیک ڈاؤن سے کوشش کرے کہ اس جو فائٹ یہ ہے یہ بالکل گراؤنڈ پہ نہ جائے. یہ بات ٹھیک ہے کہ این گیری کی ریسلنگ بری نہیں ہے, اس کی ٹیک ڈاؤن اس کا جو ہے وہ بھی ڈیفنس اس کا بہتر ہے, ٹیک ڈاؤن ڈیفنس. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو اسلام مخاچف ہے وہ شوکت رحمانو نہیں ہے, وہ کوئی دوسرا ریسلر نہیں ہے. آئی ایم شیور این گیری نے اپنی زندگی میں اسلام مخاچف جیسا ریسلر فیس نہیں کیا. تو این گیری کو اس فائٹ کو فیٹ پہ رکھنا ہے, موسٹلی کوشش کرنی ہے اس کو اسٹرائکنگ بیٹل رکھنا ہے, زیادہ رسکس نہیں لینے, زیادہ کلوز نہیں جانا اور کمپلیٹلی کمٹ نہیں کرنا اپنے رائٹ یا لیفٹ ہینڈ کو. نارملی این گیری بڑا کیئرفلی بھی کھیلتا ہے. جو این گیری کے لیے سب سے بڑی اس فائٹ میں اس کی اسٹرینتھ ہے, اس کی فائٹ آئی کیو ہے. این گیری جو ہے وہ ایگو کے ساتھ نہیں لڑتا, اس کی فائٹ بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے. ابھی تک اس کی فائٹ آئی کیوں بڑی اچھی رہی ہے, اور یہی اسلام مخاچف کی بھی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. تو اگر پریڈکشن کی بات کریں تو آڈز بھی اوبیسلی این گیری کم از کم 4-1 انڈر ڈاگ ہوگا, لیکن آپ این گیری کو کمپلیٹلی کاؤنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, اسپیشلی جو ابھی 2026 میں ہو رہا ہے. جس طرح ایلیا ٹوپوریا کو شکست ہوئی, جس طرح خامزت چمایو کو شکست ہوئی, اور جس طرح اس گیم میں دوسرے وہ فائٹرز گرے جن کے بارے میں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ گر سکتے ہیں. تو دیر از آلویز اے پاسبلٹی, اسی لیے تو یہ سپورٹ انٹرسٹنگ بہت ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ این گیری کے لیے میرے خیال سے یہ این گیری کی زندگی کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. اگر کسی طرح این گیری اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے تو این گیری وہ کر لے گا بینگ این آئرش جو کانر میگریگر بھی نہیں کر پایا.